Svi prisutni za stolom ustaju jer Hančer traži razlog zašto je Bejza kažnjena od strane Džihana. Džihan tada govori da je dosta, ali Hančer nakon toga odlazi kod Bejzi u sobu jer ne želi da ostane za ovim stolom ako nema nje. Po dolasku u Bejzinu sobu, Hančer jasno želi da da do znanja koliko joj je stalo da pomogne Bejzi, ne znajući šta je cijela istina. Fadime kreće da uzme tanjir sa stola, ali nakon što je Džihan pita gdje je pošla sa tim, ona odgovara da Hančer želi da doručkuje sa Bejzom u sobi. Džihan tada ustaje i odmah odlazi u Bejzinu sobu i tamo na terasi vidi Bejzu kako govori Hančer da ju je lagala o tome kako ne želi svog muža nazad. Bejza govori da bi ona sve uradila da joj se muž vrati i da ovo dete neće moći da rodi bez njega. Džihan tada uzima Hančer za ruku i odvodi napolje. On odlučuje da je ostavi kod Čemile i Derije dok on ode na posao, samo zato što ne postoji drugi način da je odvoji od Bejze. Čemil se posebno obraduje što je Hančer došla kod njih, ali on ubrzo dobija poziv iz radnje da su došli kupci i odlazi, a Derija ostaje sa njom. Derija, po Hančerinoj priči, shvata zašto je došla baš sada i govori joj da treba da se odvoji od Bejze. Hančer nije ništa jasno, jer svi ljudi oko nje govore istu stvar, a samo ona joj želi dobro. Derija tu poludi i govori da ona zna nešto što Hančer ne zna, a to je da je Bejza ispod svakog kamena i uvijek se nađe tu da bude posrednik Džihanovoj bivšoj ženi i Džihanu. Hančer ne shvata šta bi to trebalo da znači, ali odlučuje da promeni svoj stav. Džihan priča sa Yasemin i Enginom o tome kako da saopšti Hančer cijelu istinu, jer je ova situacija pred pucanje. Yasemin, kao iskusna žena, mu govori da je najbolje da sada ode i popriča sa svojom ženom oči u oči cijelu istinu. Džihan je zbunjen i zna da ovo ne može još dugo da izdrži, ali ne smije da izgubi Hančer. Nešto kasnije, Derija se pojavljuje kod Džihana u kancelariji i govori mu da je od početka znala da mu je Bejza bivša žena, ali nije to smela da kaže Hančer. Džihan je sada još više uplašen, jer skoro svi oko njih znaju istinu, samo Hančer i Čemil ne. U jednom trenutku, Derija govori da ona zna način kako da se Džihan izvuče iz ove situacije. Da li će Derija stvarno pomoći Džihanu da se izvuče iz ovoga? Šta vi mislite? Hančer po dolasku u vilu gleda u Bejzinu sobu, ali joj kroz glavu prolaze misli o svemu što se desilo danas. I ona se okreće i kreće ka svojoj sobi. Međutim, Bejza se slučajno posekla na staklo i iskoristit će ovu priliku da se Hančer još više sažali na nju. Hančer čuje viku i odlazi u Bejzinu sobu da vidi šta se dešava. Svi dolaze u Bejzinu sobu jer čuju Bejzu kako traži pomoć. Nakon što svi ugledaju krv na njenom krevetu, shvataju da ovo može biti velika šansa za pobačaj i nude pomoć, ali Bejza samo želi da nazove Nusreta jer je već sa njim predogovorila ovaj scenario. Bejza govori pred svima da ni ona ne želi ovo dete jer ga ni njen muž ne želi, ali tada Mukader govori Bejzi u strahu da neće dati da se reši njenog unuka. Svi ostanu šokirani, a pogotovo Hančer, ali tada se Mukader izvlači i govori da je unuk njenog brata kao i njen unuk. Bejza se posekla na staklo nakon što je bacila lažni stomak za trudnice koji joj je donela Jonča i tu situaciju iskoristila na svoju ruku da svi pomisle da je pobacila bebu. Nusret dolazi i odvodi Bejzu van vile, navodno kod doktora. Džihan priča sa Derijom o potencijalnoj situaciji koja bi ga mogla izvući iz ovog problema. Derija mu govori da je jedini način da ne izgubi Hančer da ona ostane trudna sa njim. Džihanu prvo nije jasno šta ona želi da kaže, ali ona mu nakon toga govori da Hančer neće dopustiti da njeno dete odraste bez oca. Mukader dobija Džihana na telefon i govori mu šta se desilo, te on odmah dolazi kući. Ubrzo nakon toga se pojavljuje Bejza, koja govori da je doktor rekao da je ovo sve od stresa i da sada mora da odmara. Hančer je odvodi u sobu i svi sada vode računa o njoj. Nešto kasnije, Hančer u dnevnom boravku priča sa sinem kako je Bejzin bivši muž loš čovjek, ali tada Ajsu dolazi i kaže da njen bivši muž nije tako loš čovjek.
Svi prisutni se pogledaju i uplaše se da ona neće reći istinu o Bejzi i Džihanu, ali tada je majka odvodi u kuhinju, govoreći da će od sada biti kažnjena, jer ona ne smije da se meša u ove stvari. Uveče, Džihan napokon dolazi kod Hančer u sobu sa jastukom i odlučuje da prespava kod nje. Međutim, nakon što je Hančer zaspala u Džihanovom naručju, Bejza ne miruje i šalje Džihanu poruku da dođe u njenu sobu. Džihan odlazi i Bejza mu daje poklon koji će ga podsjećati na budućeg sina, a to su male plave papučice za bebu. Džihan gleda u ovu i shvata da ne može rešiti ovu situaciju, jer to dete mora odrasti sa oba roditelja. Džihan i ne sluti kakvu Bejza igra igru svo ovo vreme. U trenutku kada je Džihan kod Bejze u sobi, Ajsu, koja ne može da podnese nepravdu koja se vrši nad Hančer, dolazi u njenu sobu i ostavlja joj mali papirić pored jastuka na kom nešto piše. Da li ovo znači da će Hančer uskoro saznati istinu o Džihanu i Bejzi? Džihanu je sada u glavi to što mu je Bejza dala taj poklon koji će ga podsjećati na sina. On ne može da se vrati kod Hančer u sobu i ostaje u svojoj kancelariji. Ujutru se Hančer budi i vidi poruku na papiru, te se obraduje jer misli da joj je to Džihan napisao. Međutim, ona pročita na papiru sljedeće: ništa nije kako izgleda. Hančer su te reči u glavi i ne može da shvati ko je ostavio ovaj papir. Ona je zbunjena i na sve načine pokušava da otkrije ko stoji iza ovoga. U jednom trenutku ona ugleda Ajsu kako sedi sama u bašti i prilazi joj, jer se setila jučerašnjeg razgovora i shvatila je da je to zapravo ona uradila. Ajsu ne sme ništa da kaže, ali nakon što Džihan zove Hančer, Ajsu joj kaže da zna samo jedno: svi krive ženu koju čovjek voli, a ona ništa nije znala. Hančer nakon toga odlazi da doručkuje sa Džihanom i govori mu da je sutra 3 dana nakon što je Bejza dala svom bivšem mužu rok, da li će biti uz nju ili ne. Džihan ne može da smiri Hančer i ona se meša u ovu situaciju još uvek. On odlučuje da ona danas dođe u firmu kod njega kako bi odvojili vreme za sebe. Hančer još uvek ne želi da se raduje dok se Bejza bori sa svojim problemima. Džihana to iznervira te on odlazi. Mukader je sve to slušala i prilazi Hančer na lep način na koji nismo navikli. Sve je to samo igra. Mukader želi da napravi jednu klopku Hančer kako bi ona otišla da se nađe sa ženom zbog koje je Bejzin muž otišao. Ne shvatajući da je to zapravo ona, Hančer odlučuje da prihvati to i ovim putem će morati da slaže Džihana. Hančer ubrzo odlazi na mesto koje joj je Mukader rekla pored plaže. Mukader i Bejza pričaju o tom planu, ali Bejzi nije jasno šta Mukader želi da uradi sa tim i koji je cilj svega ovoga. Hančer odlazi pored plaže i čeka dugo vremena da se ta žena pojavi. Međutim, u jednom trenutku se pojavljuje čovjek koji donosi upakovan poklon za Hančer, govoreći da je jedna osoba trebala da dođe, ali nije uspjela, te joj je poslala ovo. Hančer krene da otvori poklon, ali iza nje se pojavljuje Džihan. Šta je Mukader poslala Hančer? Da li će istina izaći na videlo? Pišite nam u komentare.